ब्रह्मांकर आयुष हूँ 100 वर्ष आमर एठी जमती कलिजुगे मानव मानकर आयुष 100 वर्ष समस्त जीवजंतुकर आयुष 100 वर्ष। आपण कहे पिंपुड़ी कौन 100 वर्ष, मशा कौन 100 वर्ष, गो महिषादि प्राणी मैंने कौन 100 वर्ष, हाँ सब 100 वर्ष। कहीं टाइम कैलकुलेशन अनुसार रिलेटिविटी ऑफ टाइम जो मैंने फिजिक्स पढ़ी रिलेटिविटी ऑफ टाइम से अनुसार टाइम कैलकुलेशन अलग अलग थाए। तेणु ब्रह्मलोक एठी आमर 6 मास हूँ देवलोक गोटे दिन, किंतु ब्रह्मलोक ब्रह्मांकर आयुष केते ना ब्रह्मांकर आयुष हूँ 1000 चतुर्युग गोटाए दिन ब्रह्मांकर सेमती हूँ गोटे मास तापर गोटे वर्ष 100 वर्ष ब्रह्मांकर आयुष। प्रथम 50 वर्ष को कह जाए प्रारब्ध प्रथम प्रारब्ध, द्वितीय 50 वर्ष को कह जाए द्वितीय प्रारब्ध। प्रथम प्रारब्ध रे भगवान ये दक्षिण सागर तीर रे नील पर्वत रे बटवृक्ष कल्पवृक्ष तले नीलमाधव रूपे आविर्भूत हुंती। आ द्वितीय प्रारब्ध रे चतुर्धा विग्रह रूपे आसंती। जेतବେଳେ नीलमाधव रूपे आविर्भूत होते राजा इंद्रद्युम्न जी आमर उज्जयिनी अवंती नगर तांकर राजधानी थिला। मालव्य देशर राजा इंद्रद्युम्न अवंती नगर तांकर राजधानी थिला। उज्जयिनी जहाँ आधुनिक उज्जयिनी कहुची सेठी शासन करथिले। से विद्यापति को पठेइथिले, तापर संधान नेइथिले, तापर राजा फेरिछंती। विद्यापति फेरिकी राजा को आड्रेस सब देइछंती। गत क्लास रे आलोचना होइतला। तापर राजा तांकर दलबल नेइके आसुछंती। नारद मुनि मध्ये तांकर संगरे इंद्रद्युम्न पार्टी जो आसुछंती तांकर संगे नारद मुनि मध्ये अछंती। तेणु नारद मुनि को सहित से आसुछंती। तापर संध्या बेले महानदी कूल से माने रात्रि जापन करछंती। इंद्रद्युम्न नारद मुनि एवं समस्त तांकर राज्यवासी माने रात्रि जापन करछंती। संध्या समय उत्कलर राजा जाई तांको कहिसंती उड्र देशर राजा कहिसंती जे आपण जो जाउछंती नीलमाधव आउ नाहांती, कहीं नीलमाधव स्वर्ण बालुका स्तूप तले लुकायित कर नहीं अंतर्ध्यान हो जाइछंती। राजा ये कथा शुणिक मर्माहत होइछंती। सेतेबेले नारद मुनि बुझेइछंती जे आपण आसुछंती बोली राजन आपण मन दुख करंतु नहीं, आपण मियम्राण होंतुनी, आपण आसीछंती बोली जगन्नाथंकर नीलमाधवंकर ए लीला। तेणु आ परे कोन हबो ना आपण द्वारा विशेष किसी कार्य अच्छी। भगवान पुणी चतुर्था विग्रह रूप से दारू ब्रह्म रूप से पुणी आविर्भूत हे, सेटा आपण द्वारा समापन हम। से भगवान ए विशेष लीला किसी कर व्यस्त हूँ। तापर से नदी पार होती, महानदी पार होती। प्रातः मुहूर्त गोटे शंख ध्वनि शुभीची। राजा पचान से नारद मुनि के शंख ध्वनि कौटू आसला। ये शंख ध्वनि हूँ यहाँ हूँ एकाम्र क्षेत्र। गोटे आंब गछ अच्छी, ये आंब गछर पूरा टोटाल बणटा गोटे गछ, से हूँ चारिआडे व्यापी। यहाँ एकाम्र क्षेत्र, यहाँ हूँ शिवंकर क्षेत्र, शिवजींकर क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र। आ चलतु जीवा बिंदु सरोवर से स्नान कर अपूर्व आनंद लाभ कर स्नान कर सारिकी से पहुँची शिवजी की दर्शन कर। शिव भी से आविर्भूत हो जाइए सागे सागे आविर्भूत हो राजा मु जानी राजन आपण आसिए बोली मु जानी। सांगे नारद मध्य आसुचंती। बहुत शुभ मुहूर्त आपण मैंने आसुचंती। वर्तमान श्री श्री नीलमाधव अपप्रकट लीला करछंती। आपण द्वारा विशेष किसी कार्य संपादन हम, से भगवान आपन को प्रेरणा देके एठिके आनिछंती। मु एई क्षेत्र में तपस्या करथिली अनेक वर्ष धरी। मु केवल मु तपस्या करनथिली, मो सहित मोर पत्नी पार्वती मध्ये तपस्या करथिले, जे हेले दुर्गा देवी। से तपस्या करथिले। आमे काई तपस्या करथिलु ना भगवान को दर्शन पाइबा पई आमे तपस्या करथिलु। तेणु भगवान दर्शन देके आमको कहिथिले जे आमे केमते आपनको नित्य दर्शन करि परिबु ना। व्यस्त होंतुनी राजा, आपण आमर नित्य दर्शन करि परिबे। मु वर्तमान ए नीलमाधव रूप रे आ रहिबिनी, मु आपरे चतुर्धा विग्रह रूप रे आसीबी। मोर जे शुद्ध भक्त इंद्रद्युम्न सी आसिक मते प्रकट करे। तेणु जो तपस्या करथिली मते राजा वर देइथिले, ए सॉरी भगवान मते विष्णु मते वर देइथिले जे मु एई क्षेत्र रे रहिबी। आ 18 रुद्र रूप रे मु रहिबी। 18टा जगह रे पुरीर चारि क्षेत्र रे आपण जानिबे विभिन्न पुराण रे वर्णना रहिछि। 18टा जगह रे भगवान शिवजी अछंती पूरा परिवेष्टन करी पुरी क्षेत्र को। प्रथम होउछि रहिछंती जोटा एकाम्र कान रे अछंती। को ना रे अछंती, को ना रे अछंती एकाम्र कान रे को नाम रे अछंती भगवान? बिंदु सरोवर पाखरे को नाम रे अछंती? लिंगराज रूप रे भगवान अछंती। तापर पुरी मध्य अछंती भगवान विभिन्न नाम सब अछंती। 18टा जगह अछंती। क्षेत्रपाल शिव से 18 जगह अछंती। तापर पार्वती की देले भगवान तांको ये कहले जे तमे मध्य मोर द्वारपाल रूप रे कार्य करियो। बाटरे पुरी प्रवेश कला बेलू तुम बाटरे रही को रूप में अच्छा पार्वती
ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ତାପରେ ରାଜା ଶିବଜୀଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରାଇବ। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ରାଜା ଚାଲିଲେ। ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରାଜା ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାପରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନା କରିକି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ ଅନନ୍ତ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବାମ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କେଶ ରାଶି ଦିବ୍ୟ କେଶ ରାଶିରୁ କେଶ ରାଶି ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲା, ଯାଇକି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କଳ୍ପ ଭିତରୁ 4ଟା କ'ଣ ଗଣ୍ଡି ବାହାରିଲେ, ଦାରୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଏ ରାଜା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା ଇଏ ଦାରୁ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତମେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିବେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆକୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କେଉଁ ରୂପ ହେବ ସେଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ରାଜା ସମୟ ମାନେ ହେଇନି, ସମୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଅଧା ଗଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିଶେଷ ମ୍ରିୟମାଣ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଦିଅ, ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅଧା ଗଢ଼ା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ା। ନାରଦ କହିବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ମୋର, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ମୋର ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ରୂପ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏହାକୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କୁହ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାହେଉଛି ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାହୁଏ। ତା ଦେହରୁ 35 ଗରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, 33 ଗରା ବଳଦେବଙ୍କର, 22 ଗରା ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀଙ୍କର, 18 ଗରା ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କର। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପଥି, ଏଟା ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥି ଦିଆ ହୁଏ, ମେଡିସିନ ଦିଆ ହୁଏ। ପିଲାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ପିଲା କାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଦିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାପରେ ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶ ପୁଣି ହୁଏ। ନୂତନ ଯୌବନ, ଜର ପରେ ନୂତନ ଯୌବନ, ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇକି ଭଗବାନ ବାହାରନ୍ତି। 4 ବିଗ୍ରହ ଯାକ ଫିଟ୍ ହେଇକି। ଜର ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଜର ହେଲେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୁରା, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ୱିକନେସ୍, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲରେ ଖାଇ ତାପରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି 4 ବିଗ୍ରହ ଫିଟ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲା ପରେ, ଫିଟ୍ ହେଲା ପରେ କହିବେ ଏତେ ଦିନ ଘରେ ରହିକି ବୋର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ବହୁତ ଦିନ ଘରେ ଥିବେ, ତାପରେ ଘରେ ରହି ରହି ବୋର ଲାଗିବ। ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ନା ଟିକେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମାଉସୀ ଘରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ମାଉସୀ ଘରට ଯିବାଟା ବାହାନା।